Alléluia. Amen. Miaka fuma kwenkoda chofifie de mavome. Amen. Yehowa. Wonko elolo. Agbe awo. Pe mawe. Nenye. Wenye ha. Anye mawuibia machodo kwi nye anawo Israel nye ha anye mawuibia machodo kwi nye anawo Mawu xɔnametɔ kple dziɖuɖu ƒe ŋusẽ ŋutilɔ katã ƒe aƒetɔ eyi yiwo katã dzi ɖu la avewo yi ke ne wɔ azãgbewo kpakple ŋkekewo katã eye ne wɔ yi yiwo katã ne ɖo liƒo na tiaƒu bebe tutu la ƒu ke ko adzi eye ne kɔ anyigba sia sɔ li ke ɖe si dzi wo yi ke ne wɔ dziƒo ne xe dzime eye ne kɔ alilikpo sɔ li ke ɖe tɔ goglo dzi papa le ŋdi ya megblɔ nɔ be ayiko megblɔ nɔ be wole dɔ dzi le Kristo Yesu Nazareth ƒe ŋkɔme eye mele do dza na wo ɖe wo dɔmenyo kple nuteƒewɔla yi ke nenye ta Yehowa Mawu le eyi sia me be magada akpe nɔ ma do ɖe dzi elabena wole kplɔ mi le mɔzɔzɔ yawo katã me eye woasese le dɔ dzi míaƒe agbedzi le Senye ƒe kokoƒoƒo me le ɖe kuku nɔ le ŋdi ya ɖe viwo katã ƒe agbe ta eye wo katã ne le ŋkuwome le zɔzɔm gbakudo wa me le ɖe kuku nɔ bena papa na se míaƒe kokoƒoƒo natsɔ ame sia ame ƒe vodadawo ke le tɔgodzi le nɔgodzi le srɔ̃kpakpa godzi xɔlɔ̃ kpakpa godzi fiƒodewo katã na ɖe ɖa ame yiwo katã bɔbɔ wo ɖokuiwo papa na ʋu agbo na wo le nya ya me bena wo Mawu ƒe agbe la ƒe amenuve ƒe nublanuikpɔkpɔ ƒe agbɔsɔsɔ sia nakɔ sɔ da ɖe wo tame ɖoɖo me le wo nya la nu le Kristo Yesu Nazareth la ƒe ŋkɔme Mawu me le de akpe nɔ me do ɖe dzi elabena egblɔ bena nya yi ke míegblɔ ɖe ƒe tome la ya wɔ na mí le míaƒe dzimedzidziwo nu akpe na wo dziƒo kple anyigba wɔla mía tɔgbui Abraham Isaac Jacob ƒe Mawu bubu ye me kɔ na wo le Yesu Kristo Nazareth la ƒe ŋkɔme amen Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi me le de akpe na Mawu ɖe wò agbe ta egbe le nyi míaƒe enu ya míaƒe mɔzɔzɔ ƒe ŋkeke ame eve ŋkeke velia le nyi egbe ye me ƒo ƒo nɔ ku ɖe míaƒe dziƒo míaƒe dzɔƒe ŋuti le Ezekiel 16 verset 1 verset 1 sɔ va yi 4 me egbe ame ka ɖe dzi mi la hlẽ so verset 1 sɔ va yi 5 6 7 ne mɔ ƒe gbɔgbɔ kplɔ mía ma ta le ŋdi ya megabiɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ la bena natsɔ mía dzi na nyi dzo na tɔƒea do míanɔ bibim ati vɔ̃ɖiwo na lé dzo na fiɔ fiƒodo na yi to adzetɔ dzokatɔ seblatɔ mbiatɔ yiwo katã tsi na tsitre míaƒe agbenya Mawu ƒe zo na fiɔ wo ame yiwo nɔna sebla me ɖe mía ŋutia Yehowa Mawu ƒe wɔwɔ ƒe ŋusẽ la na nyi ble wo le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔme be alɔ makpɔ la na ƒo wo medo gbe ɖa mebiɔ bena Egiptetɔ ɖe sia ɖe yi ke nye yewo metsitsi ƒe gbɔgbɔa gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dzo la na fiɔ wo le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ be Yesu Kristo ƒe ʋɔ ne zu tɔ dzagbɔ na mami gbakple dome no atsi tɔ ame abe aleke Farao gbakple ƒe akolitowo tsi tɔ ame nene Israelviwo zɔ tɔ ame ɖigo Yesu Kristo ƒe ʋɔa nye míaƒe akpoxɔnu kpakple míaƒe ɖeɖe eya ta le ŋdi ya medo gbe ɖa be ʋɔa natsɔ wo ʋɔ ƒe ŋutilã gbɔgbɔ sia dzi natsɔ mía katã mía dzi kaka dze fu le dɔme dzi medo gbe ɖa be ɖɔɖɔɖo nava míaƒe agbe me le Kristo Yesu Nazareth la ƒe ŋkɔme Mawu ƒe dukɔ Mawu ƒe vi mɔ nye gayra o ke egbe le nyi ŋkeke ame evelia mi le dza xlẽ nu le Ezekiel ƒe agbalẽ ƒe nya nu ke la gayi ɖe fika la gayi ɖe Salmo ƒe agbalẽ eta ame eve tsokui ame etɔ̃ ƒe nya nu ekawo la so gawo la ɖe ɖa koe nɔvinye kristotɔ nɔ mo xexe nado gbe ɖa elabena Mawu le dza yra viɔ le dza kɔ mi ɖo dzi ela na nyi Mawu le dza wɔ surprise na wo ela na nyi la yɔ la sɔ nu sɔ da alɔme nɔ ela na nyi ame ɖe la yɔ be yesɔ nu ya sɔ ke o le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔme elabena Mawu ye xe na fe ɖe ame ta ekpe ɖa Mawu xe fe ɖe mi ta mi ɖu fe do Mawu mi dze agɔ do Mawu ye Mawu tsɔ Yesu Kristo sɔna ɖe mía ta va xe fe ɖe mía ta o ɖe mi to se la ƒe fiƒode la me ta mi nyi fiƒode ƒe amewo ta yi ke mi xɔ Yesu dzi se la Yesu va tutu míaƒe fiƒodewo ɖa vɔ yi ke tutu fiƒode ɖa mi wɔ dɔ ku ɖe míaƒe agbo ŋutia mi mewɔ dɔ ku ɖe ŋuti míanɔ kudo míatɔ ƒe fiƒodea kplɔ mi ɖo míatɔ mi le tutu míatɔ ɖa vɔ mafi ɖe mi wo dzi mi lea
ma fi ɖe mi dzɔtsoa me ŋsu ɖe dzi mia me nyɔ ɖe dzi mia ƒome vovovo me le so nukɔ subɔna kplɔ ame ɖewo me le wo ŋutia vodukɔ subɔ míawo va ʋu Yesu me be tout est accompli wona mi ŋusẽ ɖe gbɔgbɔmɔ dzi be míanɔ te ɖe me agba nubabla vɔ̃ɖiwo agblẽ woƒe dɔwɔnɔ me ta mi ɖo la do gbea ɖa la nɔ te bena Mawu na ɖu dzi na mi eye Mawu ya ɖu dzi na mi xoxo to ʋumaɖifɔ la me le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me elabena woŋlɔ ɖi bena mi le azɔli dzi le kɔnu kple avifafa míaŋe nubabla va yakpe kple dzidzɔ ɖela Yesu Kristo la ele kpakple mi eya ta míazɔ kpakple le nyateƒe me eye kekeli mavɔ yi ke wònya anɔ keklẽ ɖe mía dzi ɖaa eye to esia míade dziƒo le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me mɔ ƒe dukɔ mɔ ƒe vi akpe na Mawu ɖe wo nya sese kple dziwɔwɔ la ta eye megale ɖe kuku na Mawu bena na ve nuwò na kpɔ tawò bena nu yiwo ta ye ne le yeƒe ŋkume ɖoa ne wòawɔe na wò sia le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me na kpɔ dzidzɔ le fia gakpɔ dzidzɔ le egodo le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe vava velia me amen alléluia. Ézéchiel 16 verset 5 alléluia. Mawu ƒe dukɔ mɔ ƒe vi medo gbe ɖa le dzeƒe toɖoƒe dzi anyigba be tume mekɔ ʋua hefe na zetɔ ɖe dzokatɔ seblatɔ biatɔ ɖe eku kpata dɔvɔ̃ gbɔgbɔ makɔmakɔ yometiti ƒe gbɔgbɔ ɖe sia ɖe mekɔ ʋua hefe na gblɔ ƒe dɔwɔnawo me mele da zo ɖo dzi me biɔ le ŋdi kanye ya bena Yehowa mɔ ƒe nubabla ƒe ŋusẽ na lɔ ɖo nu abe ahomu ya kɔ ɖe aʋlime le Yesu ƒe ŋkɔ me Mawu na ta mɔ na mi mɔwɔwɔ na zu mɔ dzɔdzɔe na eƒe dukɔwo katã eye mɔ tsakle na zu mɔ zɔzrɔ̃ ahũdzaƒe mɔ na zu mɔ zɔzrɔ̃ le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ be kpokpo katã na sɔ baliwo me nanɔ zɔzrɔ̃ le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ be to yiwo katã le ŋkɔ na zu gbadzaƒe nyadzɔɖame dzi kple tɔwo ame yiwo katã si te ɖe ŋuti medo gbe ɖa be nokli no adze anyi Mawu Yehowa ƒe howɔwɔ ƒe ŋusẽ na lɔ ɖe nu medo gbe ɖa le ŋdi kanye ya eye mebiɔ bena dziƒo kple anyigba la ƒe zãmu yi ke dzana ɖe ame ƒe agbedzia na dza ɖe dziwò na dza ɖe dziwò na dza ɖe dziwò egbe le ŋkeke velia woklɔ nu vɔ̃ ɖa le ŋuti vɔ eye eʋue me dze si ɖokuiwo gbã nubabla vɔ̃ɖiwo vɔ ke azɔ la abiɔ nu Yehowa Mawu bena ne wɔ na ye eye ne Mawu wɔe na vɔ ada akpe na Mawu le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me akpedada edzɔna dzi na Yehowa Mawu míadze si mía ɖokuiwo ye míanɔ sewo ŋuti kɔkɔe na Mawu anɔ da akpe nɛ gasia game elabena eƒe agbegbɔgbɔa agbegbɔgbɔ xɔ asi ye wònye exɔ asi nɛ vɔ etsɔe tsɔ na mi fatae nɔvinye kristotɔ mi dze si mía nɔnɔewo le Mawu ƒe ŋkume eyi ke mele do gbe ɖa ko mele ƒoƒona bena ma ado gbe ɖa ma blende yeƒe viwo ƒe nɔƒe keke kple gbɔgbɔ ƒe dzo kple suƒe ʋua nye menya nu yi ke ta o ele ƒoƒona ta medo gbe ɖa mele blende fifia kple gbɔgbɔ ƒe dzo kple suƒe ʋua medo gbɔgbɔ ŋku ɖa na anyigba afi sia afi yi ke ne le hafi le do gbea ɖa seblɔ katã na lé dzo na fiɔ kɔsɔkɔsɔ na so ɖa le ŋuti o medo gbe ɖa be dzɔdzɔmefiƒode kple sebla yiwo katã ne le ŋuti o point de contact katã medo gbe ɖa be gbɔgbɔ ƒe dzo na fiɔ Yesu be gbɔ na ɖewo ɖa le ŋuti o eye na wɔ ɖokui kɔkɔe ɖe eʋua na le tsi nɔ ʋua na le tsi nɔ ʋua na ge ɖe wo dzɔtsoƒe eʋua na gbã nubabla vɔ̃ɖiwo ɖa le wò agbe dzi le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me fi sia afi yi ke nɔ kɔ sɔ yi tɔ kɔ yi sɔ yi nu yiwo nɔ yewo ɖu kpɔkɔetɔ woame tsɔ ʋua sɔ neutraliser ɖa le wò agbe me le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me mele da akpe na dziƒo kple anyigba wɔla ɖe wò agbe ta eye medo gbe ɖa be eƒe amenuve kpakple eƒe ŋusẽ na do agbogbo ɖe dziwò eye gbɔgbɔe na do wò nazo nu vɔ̃ na wò futɔwo mɔ katã le Kristo Yesu Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me Mawu ye yirana me blende o ke gablende kple Yesu kple gbɔgbɔ ƒe dzoa le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me míatɔ yiwo nenye Hititɔ kple Amoritɔ ƒe Hiwitɔ yawoa medo gbe ɖa bena wobe fiƒodewo katã na yi to Kananitɔ yiwo nye dzimi ɖewo dzia medo gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ bena woƒe ɖoɖo na yi to le Yesu Kristo Nazaretɔ ƒe ŋkɔ me ta megbã ku ƒe ŋusẽ le wò agbe dzi gblẽ futɔwo ƒe dɔwɔna me le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me amen woŋlɔ ɖi bena woŋlɔ ɖi le Ézéchiel 16 verset 3 bena eye gblɔ bena ale Aƒetɔ Yehowa gblɔ na Yerusalem enye si wò dzɔƒe kple wò dziƒe enye Kana nyigba Amoritɔe nye fofowò eye Hititɔe nye dawò gbe si gbe wodzi wò la wometso ƒoƒolika na wò o eye womele tsi na wò o be ŋuwò na adza o aleluya womesi dze na wò o eye wometsɔ wò mlɔ tsixe dzi o verset 5 ŋku aɖeke mekpɔ nublanui na wò ne woawɔ nu siawo dometɔa ɖeke na wò ahakpɔ tawò o ekpɔe ɖa wobe ko dziwòa ke boŋ wotsɔ wò ƒu gbe ɖe gbe me eye wonyɔ ŋuwò agbe le gbe si gbe wodzi wò ekpɔ verset 5 me wobe ko dziwòa ɖe
nkude pe nkpɔ nublanui na wo afɔko zɔn va funa nkpɔ nublanui na wo ame sia ame va kudo be tame sese gba kudo ba ze gba kple ba kunya gba kudo ba kpase wo be kɔdzo dzivi aya wa dzivia o ɖevi ma mi la sɔ azea ne koe eya etsã la va nɔ miabe nu ya me dejo ame koe yɔ evinye be ɖe o mame vinye ame le si na mame vinye ma tatra nu aɖe me evɔ nyɔnu ma nya ɖe tɔ eviwo nya zetɔ le ŋuti o ŋutsu ma nya ɖe tɔ eviwo nya zetɔ le ŋuti o vɔ ele ɖe me nya o ele calcul o kɔ la gbɔgbɔ me le ŋuti o gbɔgbɔ kɔkɔe me le me o ame dza nya be via ne no kplɔe ɖo ha gã me le azegbedzi me woanɔ kplɔe sɔnɔ wabe loziwo me wabe nane sɔnɔ abe nu ya va ye eviwo la gble dome nɔ vɔ la nɔ lɔviwoa evinye mu nɔe la evinye la ɖo awo ŋutɔ me nyi gbedoɖatɔ le gbɔgbɔ ma te nya be na ze viwo ta ema didi me kpakpam wo sɔsɔ sa vɔ enu ma ni fiƒode le ƒomea me le wu amewo ekpɔe ɖa vɔa yi ke wo ya ne va gbetsi vudo gbɔa ne na ɖe le viwo me gbɔgbɔ kɔkɔe la da ma gbɔgbɔ ma me do gbe ɖa me nyro wo yi ke ne le se nya sia fifia eviwo esrɔ̃wo wo ƒomea katã ɖe ʋumaɖifɔ la me mawo ƒe gbɔgbɔ na ʋu gbɔ to gbɔgbɔ me ku na wo hititɔwo kple amoritɔwo ƒe fiƒode yiwo katã la nye kadodo vɔ̃ɖi anye nuka anye fiƒode anye nuka anye kɔsɔkɔsɔ kple woƒe gawo anɔ ŋuti wo ame sowo ɖa le ŋuti wo me do gbe ɖa be gbɔkɔke na si zo ɖe dzi o na si zo ɖe wo dzi zo ma na kle gbɔkɔke dzo na kle ɖe mia dzi bena mawo na ʋu ŋku na kpɔ wo ame yiwo mekpɔ nublanui nɔ yewo sɔsɔ ƒu gbe ɖe gbe mea mawu yehowa na ɖewo sɔ fiɔ eye na tso woƒe gawo aɖe woƒe gawo ɖa le ŋuti wo ƒu gbe le yesu kristo nazaretɔ ƒe ŋkɔme mawu ƒe dukɔ mɔ ƒe vi egbe le míaƒe ŋtiti dɔm be keke ame eve eye mele gblɔ nya ya nɔ le verset 4 me be gbe si gbe wo dzi wo la wo metso ƒoƒoli ka na wo o wo metsoe o míeso kama va yi míeɖe gawo ƒu gbe ɖa le mía ɖokui ŋuti eye le verset 5 me wole gbɔ bena ame aɖeke mekpɔ nublanui na wo o ekpɔe ɖa wo mekpɔ nublanui na wo bena ŋku aɖeke mekpɔ nublanui na wo o ne woawɔ nu siwo dometɔa ɖeke na wo aha kpɔ ta wo o ekpɔe ɖa ke boŋ wotsɔ wo ƒu gbe ekpɔe ɖa kɔntɔn bi ɖika la wo sue le ŋuti la me vɔ gbɔgbɔ tɔ agba kpɔtɔ le ne nɔ ale wɔ fiƒode be ne ŋuti wo alo ŋfɛ lɔ ŋugbegble la nɔ ɖi ŋuti wo la be aha woatɔe nɔna gbe wɔn vɔ ɖeviwo yina tsɔtsi mi yina tsɔtsi kemgbe papa be nu ya ba le ɖi mia ŋutia alo mama be nu ya alo fiƒode ya mi le yi tsɔtsi ya pɛ vɔ mi mu wɔ dɔ ku ɖe mia ɖokui ŋuti ta fiƒode la ɖi mia ŋuti koe mi le se mawu be nya mi sɔ le wɔ dɔ ku ɖe mia ɖokui ŋutia mawu me nɔnɔa tsatsa wɔwɔ ye agbenɔnɔ ye mía dzi dziƒo fia kple adzɔdzɔ nye tutugba ele be mía wɔ dɔ ku ɖe mía ɖokui ŋuti yesu kristo ke be va anyigba dzi aɖe nya ka be va gblɔ na mi egblɔ nya sugbɔ ebe yenɔna kadede me kudo yetɔ ye be nu yiwo katã ye wɔna yetɔe gblɔ nɛ hafi ye wɔna wo tsã ɖe ke va xɔ yesu kristo aɖe gbɔgbɔ kɔkɔe le ƒonuƒo ye wo le zɔ ɖe dzi alo ŋutɔ le wɔ wo tsatsa ekpɔe ɖa ne gbɔgbɔ kɔkɔe le ƒonuƒo ne wo le wɔ ɖe dzia mawu yehowa gblɔ bena ɖe ebe ame aɖeke metrɔ ɖe ŋuti kpɔ ye nuka ye me ɖe ŋukpeteƒe ɖa le ŋuti kpɔ no trɔ ɖe ma ŋutia ela ɖe ŋukpeteƒe ala ɖe ŋuti o godo le yesu kristo nazaretɔ ƒe ŋkɔme gblɔ no va yi ye no trɔ ɖe ma ŋutia ŋkuti ke nyuietɔ ma medza tu fe hafi la ple o ɖe mi va ple fe ma he ela ple fe ma he ekpɔe ɖa ɖo mu nyitɔ o ye be nyo ye ŋuti wo gbɔ la va ple vɔ medza tu fe wole nɔ ka do ye ekpɔe ɖa menyi mía be dzɔdzɔme be nu ye nyi kristo ɖe eva ɖe nuka eva ɖe israelviwo ŋuti vɔ yi ko wɔ rejetea ebe dumetɔ rejetea ame nu veve ava na nyi kudo míatrɔ subɔla be viwo mi nyi mía tɔgbuiwo nyi hisitɔ kudo hiwitɔ yiwo ko gbe nu le mawo gbɔ su dzɔdzɔme ke ekpɔe ɖa yewo le trɔ subɔsubɔ ame ɖe asi bɔ tɔgbe ɖeka be viwo mi nyi ekpɔe ɖa míawoe le nyi enu ya míawoe le nyi hititɔwo be viwo hiwitɔ be viwo amoritɔ be viwo mi wɔna nka mi wɔna vɔ ɖe mía nɔviwo ŋuti ke voa mawu ɖeka koe ɖo mi vɔ nu ka ŋuti mi wɔna nu yɔ ɖo anse ma va wɔe nɔ ekpɔe ɖa wobena noa ƒe dzidzimeviwo agbe kae noa ƒe viwo nɔ nɔvinye kristotɔ me ye dzi mi le o vɔ kemɛ le gblɔ na trɔ le de sɔ le fiɔ ye ŋuti bena anse ma gbɔkɔke la va na maga wɔe nɔ yakpɔ bena ɖe noa ƒe dzidzimeviwo aɖe ekawoe subɔ mawu ekawoe nyi fiƒodetɔwo ekawo mi nyi le wa me fika míaƒe dzɔtsoƒewo so fika míaƒe dzɔƒewo le nɔvinye kristotɔ yehowa mawu ebe nyawo le teƒe mawua muflu na me gbeɖegbeɖe o ne wòle zɔ le ƒe nya me kpa ela kɔkɔ sɔ da ɖe ƒe tame ɖoɖo me agodo míatɔ mu dzɔ mi gba gblɔ bena tɔnyi trɔ dzime mía enekutɔ nyiwo wɔ mariachi le tsɔtsi me gbɔgbɔ me tsɔtsi wo yine ke gbɔ dzime tɔnka yayra vie mu nyie yayra vie ne nye nya etɔ kudo nɔ gbɔgbɔ owɔ tsɔtsi le wole alɔ le gbɔgbɔ me tsɔtsia me yewo dziwo le me enyo ŋutɔ nenema wo le dzi wa owɔ dɔ ku ɖe wa ɖokui ŋuti afiƒode ɖeke me le aƒe me na wa na ɖeke me le wɔ wa mía kristotɔwa yayratɔ mie nye yayra nyi ŋugbedodoa vɔ ne mi le yi tsɔtsi ya ye mi mɔ dɔ ku ɖe mía ɖokui ŋuti wa
yaya la hwete domi donc amenu veve pe la no do le mianji mi na be ya tsunami aode ma wa c'est milliardaire e wu milliardaire ntoche e be na sika kpeklo sala oyitoye bo nu kanti na do ba hiana mi do nu kanti o ya modo ba pona fidona mi fi podiali na mianti le Kristo medo aode ocho nu kata so do Kristo me e ye nu von de sia de ke mi ona mi hu me mi nete ko ave mianu amenu veve pe vieux mi enyi mi mejo voilà mi do la na amenu ve amele nyate peklo gbogbo me bena de fipode le hiti to wa kle kiwi to wa kle gigazi to yo be fipode amori to yo mi enye mi ano onyi mi ato onyia fipode mo ma ga di mi antiko e mi aso kondon birika lo bena mi acha mi akpo jijo le Kristo me le Yesu Kristo Nazareth la ko nko me mo be du ko nkari be plombo e ata ma ona du jina o me dogbera me gbam babla von dio le wa gbeji le Kristo Yesu Nazareth la ko nko me le Yesu Kristo Nazareth la ko nko me nku yo kata ba kpo yo me kpo nuble na o wa me dogbera bena Yesu Kristo po vua mi ko gbanku na jeto mo kata mama jetore tasi ajetore lonho ajetore nyine ajetore o so nku von di kpo mi yimbo o kpo o le TV o mu kun sisi na o kpo bena zon le TV nwere jiva e yo trota go na le TV ya o se tamele nchi o vo lo konu ba kudo ye mo pe nyana mi nye bena o po fidamelo pe jio me ke vo yira me kle o pe nuwo mia togbo ole nenia mia mama ole ne ele togoji le nogoji a o yehowa nyime jesi o nyame le o me kwe enye va bu Yesu me de nkuvon di yoda le nchinye ma o de ora ma o la de ora no ne le nchichi don me le dogbera pa ma o la de ora no le Yesu Kristo Nazareth la pe nkome hallelujah mo pe du ko mo pe vi o nto ja ho de defion no kwezere ka pola nya be poka tutuye me nyanye ke me to na wa me dogbera na nyonu vi de gbereka eye ke me dogbera na nyonu vi a nyɔnuvi wo se o se na tɔe voa etɔa ya ku va yivo voa nyɔnuvia eva le tasi wo gbɔ va le sukulu voa ke ye nyame do aƒea mea wo le wɔ church et prière aƒea me nyame yi funa me yina pastor agbɔ ye ve kpena ɖe pastor ŋti ne pastor dze afi ɖo anyi kudo yina mi ve dona gbe ɖo ɖa le afi ɖo ye me va yi teƒea me kɔa me le gblɔ nya no bena wo xɔse na li ke lo nya ne gati kɔ na wo de la bena ne mi le se mo be nya da se didi le kpe de ntia mi pe xɔse li na kele da se didi ame kɔa nyɔnuvia nye me jesi so kɔa de ko ma wo va de mu so fie kɔa ekpɔ me to vɔvɔ ele vɔ ba nya nye me nya nu ke ta le vɔ pa de kpe to de zuru ka nye me nya le ke to bo le kaka nya mo le kaka ngbedo me kɔte le prière tepea ekpe da kɔa eya ke be le kpɔ ma nye nya me de ke le kpɔ vɔ ke nya me va me le do gbe dai kɔa depo be pudu kaka pa ve jefi ke opona bani abu musical to bo ve jefu na pa ele da pa o ka pa me le do ma yo intercessor bo ne intercessor ve do gbera data o enya oda e dan po bele wole da pa be injila po e ko pasa to na be mai e ko me vai intercessor o le 7 personnes ne o do gbera na nyon viwa agbogbo wa egblo nu ko wona keken le ko o wona matrele nu gome doa gbogbo agble na o ye paso ava to na be mai doa menyi tepe nye onyo nya me disa ifuna do gbedai kwa paso to na be mai ye me yi kwa ke me je do gbeda nyon via kwa e me le bio esprit be na fika e o so ma ko ma o be gbogbo vunku na mo po esprit e dan e o nyi vo nyon via be ta nya gbeto vo aso tagbo kaka so kogbo kaka so ye fogome enyi dagbo ya trigande to be dagbo lo trigande vo no ponyo vie jetugbeje esprit a ambeli dare opera e ambeli vo nyon via tugbeje vie jetugbeje fa vo po nu ke o do vale nu ke ne do ya ba wu ne vale ida e nu adu ya ba fokpa e ne vale mi ato we do nu manami mi ano wo do nu manami opera ye ne nsu de be ya de upa ne nsu amunyo be don ko pa e dan wala no gble nu le nu so anti ne nyonu ye ne nyela no gble nyonu anti opera ye o gble amedo dano lo blon kokwe nyenye pa gbe na miare enu nyere be nyibo le de unto wa gbe le danger me obe ngba onu mo wa o le de agbo le danger me epo be na eto wa yiti to enonyi fiketo enonyi kana amori to o jiore kana pa nyigbanji o ji o eto so afibu eno so afibu o subo vodu vovo fifi o va jiore dubu meke fifi afipodia ele onuko ele zo fipodia meton lo re ka jiwe ma eno papa goji to papa goji ele kweda fifi afa anyigba keji o jiore cha fipode la nyigbanji fipode le dume fipode la feme fipode le duta fipode o plona mi do vovovovo ma u pe du komo pe vi mi me vore vo Yesu Kristo va na mi vovo detore be na mi atole mi ape jome ne me ne wa nyona mi e kweda
eto kudo no be fipode anyigba ke jo be ji o la fipode le funu ameke chano ba ji o so alo so lo afipode amoko cho ba do to ko so nku so lo po afipode pe nku so po afo ko zo ma funu afo ma po ro zo ba alo ma po ro ba le o peda o kusida hunji o so nko o ko so dangbere gbe me ma ko kusida hunjia wan to ya segbeji be wo nu keke apa ba pere si wa me fofo me pa o koko so aho me pa o koko to le ho me pa o ko se ade zingli ta po so si abena egbe mi de koku be viato mi de ya wa be viato e mo keke ni fipode ameke to ba lu nu amoro du na goro atukoro pona bebe via amoro kuna sorabi anu aso aflavi adureji atukore de via benti keke la sinti na de via bena o so fipode dare fipode jinami a o mi va si vo mi jetugbeji ola mi jere kajela fipode akplomido la emi le ibe mi nu ne nyona mi le ke nu am le nyono o le church am le po nu nyona me kwa o devie o ve do sect me gbogbo ke ne plora ba ploso ri gbogbo me ke church de le ni no vinye Kristo to nya ya le vevere amori to ba pe hiti to yo ni mi atokudo mi anu yo jimi do kana nyigbaji nyonu ale mi anti vo le yo be Jerusalem la menu veve ame obone de mi ape nyonu so fiami ne de mi ape gbagba po so fiami ne mi ape nkuti ki aso dare mi ape nkoji ne mi acho avo he aso chore mi ape npetepe la mesia menchi npetepe la mesia me pastor be strong pastor ni menyo ha me fofo be vi ha me dada a mesia me do npetepe le mi anchi miawe la odokudenchi on a mis nous c'est Bible, la Bible est à la portée de tout le monde et nyama dona di jona bena tron subola la ne Bible ko le hle pa bobo ko la gunku no ntola no pondo no mlanyo la no kudrero mo la ba visiter la dendo sofio po jopoda po jipoda Bible a me sia me do la hle a me sia me la ne Bible ye no le hle la no po délivrance mo pe du comme mo pe vi ka tutu ple gare de pe gbedodora ko wona menyi be ai church pa mi dogbera ele Yesu ben kome fifia misoka etogoji le nogoji ela no ma oben kumelo nuke mo jimidua enua sese etriako egoglo mi mejesi ope voju o mo gbona no bena apenyemia togbe zipela apenyeme togbe nyocha mo uto onyi kembo ba jitonyo de me ba ji amo kaka lo ba jitonyi yo va jinye chande me togbe zipela pe me na mi amesia me ke ba pe me togbe zipela akpogbo be na parent o jiji me o parent o ko va yivoa o flame popa o wuname amadoa esclave yo soto na padoa pa pe keke doa egale osi nye atogbe nyi gan mi atogbe gan mbio nyama o kudenchi tonye mele tono wa ma o blona be na de ebe ye yire voa angokuto ebenyi ye yire kple ga voa ikeye ekpo ga yo jakua esoga be dide kaka etope goglo peke ne menya jeto wa lekele okaka la so be ga be dide tope goglo peke imotono ba zela pe mena mesia me ne no nyi hato ozemele gblanye menya te ba pago jito voa ke mo po emele tono bena jifo ye nyamele yi azele pomede pepe me no biana nkuro no vi o munana no no vi o kwa jeto enenyi no amenu vena domeno wa ekweda ma uva de numa sofio mo vale biobe tonye ya de ma me non chichi don me tono be mo chichi don na de le won mo chichi don ka pe a me ton ne mo ton chichi don di de 6h du matin et 20h wa garu mo pana minuit to ta kembe dona gbeda mva diku kaka mo chi nu ale won pa nyim nyan kele wo mo va amole va me le do gbera no amole po ka tutu amole va me le do gbera no amole yom le do gbera no e o lu po ka mbe ka tutu le wo mo ma o nu ken wo ma wo de fiom la mva le bionya ma o ma va de no asofiom no vinye Kristo to munyanya ke mle tono ni mu blena o jipom le yi mi do la odoku de mi adoke unchi Yesu bana mi manyi church de to po evolo tout est accompli Yesu bo va klomianti o le Yesu ben comme o miawo ya o miduji mi da si le nouveau-nchi voade fi podere na de kene le wo fifia mi pastor ya we na o de wo nto ma tropo do ko gba tropo a ho me da fi ke o so e to ku do no o de e ko tro jimi mle joji na ma do le po me amo o do la soka de mo keken ni mele ble o no vinyi nku vondi o le pomi o jimi vi femi ngbe no bo jina de video o la muso da bide enume matin o la fuduva e ye jade de viato kojo be viare aha mi ko bebe viato o le gbeso so dare ezevio le funwa o dosi vovovo re zevio me e kene la hunji
ko koko to zere kakwa o so so sia o kwere kwata po so po da pa nge o bebe via mi de tolo asipe di kpekpekpo asipe won ko lo poa de tawa o lo profido ajeto we ba funa amoko mu nya ajeto mu sugbon amovondi wo e va funa o kwera ko jo zere kale funa enu ko da amodo so na zegbeji ko la du lo funa so na kotia na home ya o so na zegbeji enu mo le mianti yetasi ala no profido kaka bena kojobe via be ele tv ya o de via nyojro de via nyonto nyonyo ko lo gbon o lo profido bo ma de so ma jio o je tugbeje mo dogbera na nyon de so na dollar ambassade Amerique nyonwa nyonwa ni ma blowa nyonwa fin nya to nya pa mo vo nyonu ma yi na gbogbo mi church vo gba finafike egba wona eyi na nu ope epeda vo nu sua nya me nwede vo nyonu anya me gbegbele yi wonu bla nu sua enu iketa mele to nya na odare nyonu ama ova to na be ma odokudo nyonu ma vo nyona ke po me hosebe na re amede ko emenyi ye me to doji ku nyonu eva me dogbe so ke mi ja dogbe ra kwa nu apeze le nu me na ngini be o nu kenyi nu anpo na zesi be adevia me venene kwa ni menya be dan yin nyonu yo yembe ne na nyi mi adogbera ye mi to bododora ji mele dogbera ku nyonu ya mi ve fotore togome onya nu ke ma ogbona ma mi fotore togome ye ke mva le zanji gba le dogbera ku do ya mo le to na benare avoare ele kaji vo be tata onka tata gloe ebe na mi pe ejetugbeje nyere jojo mi nyere le si vo na mate no su be homonu fipo debe nya e wonyi ekpera oba azikpe ale tepe nyere vo eji no azunka ezudo au no vini Kristo to te pe nyo le miasi le Kristo me vo mi ntele no ejiore fipodo plomiro o de mito la fido o sonado tatrare mi ame mi sikudo mi menyore amado nto jona be vio sona bobo von tatrare de vio bena ni puissance na o protection na we be nku vo di ngba po vo nu wanyi nu gbegbele le nu gbegbele mi ame mi rate comment ben kon ti amo mate na mi ya yira ore me nyanye ke mele to na wa mon pe du comment pe vi mele do gbeda bena na jesi do ke o ba azikpe ani gba na anyi gba nyu eji vode ne eji nono ane zudo azikpe ike ne nyia ejebena wa ananyi da zikpe aji ye ya yira na va na come no e na zu ya yira pe jochope na no vi o aloko meto o no ba biomo tasele bona be yo dokure pa gbenchi do wo kura me doku pa gbenchi anu nwede wonye mi ma ti kona mi o mi me jesi am kominyo nya be togbe gan mi jesi a togbe togbe mi nya me ko wa ameko nyia mi nu kai osubo mama dole mi me jesi over o gbo fipode pe yan o ku fipode ale wo tolo mi pa gbeji kaka o ji mi atoku mi no alo ji mi no ba ji mi fipode ma mi menyi o vo no ale wo mi le po me mi me réussir no nu kanti mi me le réussir do na de tai nu katai na de tai mi pa ji pe mi be jo po me yan e peda obenanka o so mi ko ji mi a o so mi so fu gbere gbe me le ko la ji mi vo la so mi so fu gbere gbe me do ye ya o ko mi so da sinanka hi me pe gbogbo o ihe me pe gbogbo be ona reunion le gbe o me yo ko mi pe luvo so dare gbe o me Yesu Kristo e ba de mi da le gbe a me va dare ye pe nka lon la me nu veve gade me e pera ta ya yira ike mi le biole ma ugbo mi do la odokuru mi adokun ti kemgbe la po e ni mi odokuru mi adokun ti mi ma po bi la no mi da nya si pe nyo la no anyi gba nyo jivua eji no no ala zudo nukata e la bena azipia mi po e be nyo pepe va me funu e ba no e me be no pe won hallelujah e kweda mi ape nu popo nti ma gbo bena mi ape nu popo menyi e pe nu popo mi ape nu seso menyi e pe nu seso kema ameke e lo e de na pe lo la fiona e ye yira na me ke juro be ya yira le po me ye kona me ke ne juro ya de ji le po me ye ke ga di na me amere ke me kona me ma de ji o ya ne profida amere ke me yira na ye ne yira ha amere ke ma profido ye ne vuya amare ke me nyi nu sento la trio ya ye vu be mi ape ya yira pe saflewa ele ye gbo ma wo le ponupo ne ma 50 ale ke mi lo la ko mi ape ya yira pe safle e ho la ko mi ape ya yira le ma gbo ma wo la vo agbo na mi o me gbo no be me le dogbera nyi so pe zame amo be tata mi mse oji no oji anvo ade o na nde na mi me le dogbera zama me ye mo ba to na be na me po agbo ya agbo akeke va votru akeke gbaja be ni votru ko va atititri o so we me gbo nyama no vai que me le dogbera kwa o ko de funa solution a me akwe panko votura va eso avo tura avo kaka va ejinu va nsuyelo musenda liu le ko sana voda li e koko va jinu nenia va jonu de le kone ko be na esprit de serpent be jonu e be deux wa be no jio le pome amea
esprit moi de na America bena meya ele ya subo vodu ya ne ya kuva ivo pa mo buchana baba no subo bena togbe ma nye fipude le wanti vo togbe aku wa enu ikene le yebe hwa me anya ze gbogbo ye le hwa me neta mare keme ina homa me ele kopede me mare keme ina homa me que ma ole de na fiom le zanti fe amele tona mo bena nye menya me ke bena ye pe vide ka o gbo ye pe vide ka o yoga choso ile tepe ma bele numa o de wanti ma o pe tu ko ma o pe vi mi du ra on chichi donc we ma o meja yira o le di mo de o gba vele renouveler nu gbeglo ita pepe mo gbe no nyi so bena amovon de gba ita pepe de mianti e mi biji wa ma o mo tona na be ma no biji o ba na mele po no e vena mi ye ele po no ke mele gbo no fifia di mate blo gbere gbero nya pa mo wo ko ma to don ye ke mele dogbe ada ko mele dazo ale le dazo re hoaji kwa mele dazo re votraji bena zone gbogbo ko be zone do kwa men nu iken le kwa men ele jonu fi kwa janta gane janta lolo are ye pe to kwa di wa pan kom ye me vont comme continuer prière me continuer force de va na me continuer prière kaka kwa janta pe to ngo donc lo tujo ke be fudu le yele ke a no vinye de ko mo po alode le gbogbo ko pe nu kom mele to nya no alo de pe to leke menya bo me polo alo ato ba fi alo po chine ne alo ato pare ezu apo to pa jo pan kofi ki janto pudu gbana pa de po zu ato pa alo aso nko ne pa de po ezu ato la alo me pa fion janta zereka me be ke me po wa jijo kaka be 12 ku 21 ya vo to le menya tepe e wa ne ezore la uzua fi ko la pele gbogbo ko pe bo la pele e pera apopo be na janta ma fion kwa pour me mo nuka o poka tutu une fois pour le bon e wo yikene ba e do nya wo jima wo le to le na be pour mo le poka tutu fifia ye menya pour me ko ba le yolo abobo mo le ba gbe ti vudo ye pe video yo ba le yolo fon vetre renouveler no ben ne esprit ma toi e yina nko be ni esprit ma ko va pour na esprit al funu avoa o ba so pour me da sine boa ye janta so na na nuka gbogbo me janta so na na papa le ifika e so na papa la vleme ye papa ba dena gbe asine e polo ke santana le odoa ne de gbe asine kwa janta gavana funu me gbogbo ava to na le me va gena ra me de me le famille ame ya me ra ba ho mission de novia de nti amodo wona nu bara de wa novia nti o munya na ore o le ame gbogbo do so do yo vo de be prison ame ni bo o wu ame yo de mo o munya ore amo o be jimele ne ore gbogbo egede wa me e kwera gbogbo yo nuka e gede wa me e ya talent kanye ya mele de kuku no mena bodo kuyo gbole nyaya me titi donc ke ya me ton ya ye no we ala du chipwe mawu yehowa me blempo ne mawu be be mia zole pe nkume ya e ja onde ne pe tukowe mia pe jipe mia joko minyo amoko va de mito minyo asido lemi fiko jimile podo ke me mimlo anoko mino fiko de o de onyi awo no vinye kristo to e wo kene wo dokure roku nti fifi ke ngbo jaba jivia e wele va le jivio le ya yira pe monji ma awele jivio le tamo nyina viwo ma ekwera kama wayo benanka wayo be Jerusalem awele ni Zion to kokwe vio chala no Zion pe to kokwe amen ekwera ezumuka Salem na mawu ta agbado nyeto ikene nyina ma wala ba no kudo viwo do me mi la zo nuvo vona hie me pe blukoto miawo yo la yo fifi bena Kristo to wo jimetro la wo gbogbo me pa mewo enya me to nyi nko me to ma wa nko ma me to ma ele America me ele nyi nyala ele nyi de la Yesu Kristo Kristo to gbogbo me pa me hallelujah jimetro la ma o pe du ko mo pe vi mi po nu yo mo jimi da la mi po protection ko mi ato so na mi da mi po fi ke mi ano ko mi so yida me dogbera de ta obena amori to ba pe hiti to pe sebla o katana ito kana nyigba ekejo jura fipode la nyigbanji fipode le dume fipode le come fipode la peme fipode le pomeme le togoji le nogoji le jocho pe hono sa papa goji a janvier on to je kwa be fipode wa ko chon donc de quoi o lo fipode mo kata me dogbera be Yesu bo na gbenda le wa gbeji no vini se veve de nya ta na dogbera na gbo na hu no me nya be ma o ja wa gbo na ito ma o me blem po me nya nye ke me le to na wa me blem po ma on peut du quoi mon peut vi e we la no tere nya me aso e ko akọ nya ntonto adogbeda hallelujah ye la po ka tutu ple gadede ale ke ne vai me gbale ne ne mo wa mo ga ja we no wu ne ne ma mo ga ja we no be me ga be vi ye ja na o hallelujah mo ja o surprise na me gedewo ele we na me do nto chanvo e kweda america me vai ya ho ama ogbo ga chi ale ko leva a gbede o ne va pra vi fafa elajo wa ple nu kokoi ma o do na nu kokoi na me ta mo pasina duchino na no ba kudo le Kristo Yesu Nazareto la pen come le Yesu Kristo Nazareto pen come amen mo pe du comme mo pe vi
me gava gblɔ mɔ ƒe nya nɔ ke le Ézéchiel 16 verset 1 sɔ va yi 6 me ekpe ɖa verset 6 wɔ bena ŋkɔ bena tete me va to nuwò yi eye mekpɔ wò ne le afɔti dam le wò ʋu me eye megblɔ na wò le wò ʋu me be atsi agbe wò ʋu mee ne le megblɔ na wò be atsi agbe ekpɔ verset 6 enu ko keke wɔ kudo wa miatɔ kudo mianɔ dɔna wo fɔna fu dzi na mi vɔ ŋgblɔna bena vidzidzia gbɔdɔdɔ wa mea enu sacré be nyi mawu ŋutɔ ye nye mekpɔ mawu kpɔ be sɔ mekpɔ nye be mekpɔ mawu kpɔ mekpɔ mele wɔ jeune prière kudo nyɔnuvi ɖe kudo srɔ̃ ye mekpɔ bena alɔ ɖe kɔ vi le do ƒodo me na nyɔnuvia wɔ implantation zetɔ̃ kpata wosɔna tapa me vana gbɔ nye mefɔ fu kpɔ ke mekpɔ nua le jeune prière mea nyɔnuvia fɔ fu ke mekpɔ eze ɖeka efɔ fu ekpɔe ɖa nene wosubɔna mawu wa ekpɔe ɖa ke nyɔnuvi ma fɔ fua nye magba ye be deta ya me na o vɔ ɖe ko me dzi ma to nɔ bena nusukudo nyɔnu be gbɔdɔdɔa enu sacré be mi ma te se gɔme o la be nyɔnua wetri se efua mi pe nyi hu kɔ le ƒodo me nɔ kaka va tsɔ zɔ agbetɔ ela to ɖa ela va wɔ ŋkuvi ela va wɔ ŋɔti eto ɖevia ne mu ɖi tɔ la ɖi nɔa etɔa be ʋu nɔna lãme nɛ mi mu nya be mawu se ŋutɔa mi mu nya be mawu se ŋutɔa ye mia vɔna mawua miatɔ mina mia vɔna mawu ekpɔe ɖa ebena ko dziwo nenema vɔa ɖe o dziwo ya dzidzɔ va tɔ be dzime enɔ tsã kpɔ dzidzɔe vɔ wa ŋutɔ mɔ dɔ kura ɖo ko ŋutɔ afiƒo de mo dziwo ɖo ye wokɔ sɔ da gbe ɖe gbe me ye eʋua le ŋutsi nene womu le tsi na wo womu le tsi na nyi gbɔgbɔme be tsi wo le nana mea gbedodo ɖa enyi tsi lele womu le tsi na wo okpe ɖa woale tsi na wo ŋtsi dɔ ado gbe ɖa aɖe wo to le Kristo me si gbe le ko de Yesu Kristo to Yesu Kristo ƒe nya mi mate sɔ ku mia ɖo mi mate sɔ Yesu ƒe dzidzi sɔ ku mia ɖo ko eya amlima ye wonye vɔ be ne mi le Kristo me miatsã mi zu nu wɔwɔ yeye vɔ miawo miabe dziƒo mi nyo be dzɔƒe vɔ Yesu Kristo va ɖe mi ɖa le dziƒe gbegble kple dzɔƒe gbegble wɔn me ekpɔe ɖa ta mi ne mi wɔ dɔ kple mia ɖo ko ŋtsi wa mi me dza kpɔ mɔ ƒe yayra amenuvevea le ku ame sia me kaka kɔ ɖe tsɔ subɔlɔ dzi vɔ yayra fi ka miakpɔe le mawu yra me ya wɔ ame ya mawu yira enyo ŋutɔ amenuvea hena yayra vana vɔa ne mi le amenuvea me le wɔ nu gbegblẽ mi la kpɔ yayra miaƒe dziƒe miaƒe dzɔƒe menyo ta mi ɖo la do gbe la dɔ ku ɖe mia ɖo ko ŋtsi wo dzi mia wosa mi na xixeme ƒe vodzuwo wosa mi na tɔ wosa mi na ve wosa mi na legba wosa mi na gbɔgbɔ vovovowo ta Yehowa mawu nakpɔ nublanui na mi menya vodu ko miatɔ bo subɔ vɔ eko le ahome na miayɔ wo aɖe kuku na mawu bena ne sokawo ena mi ŋusẽ to ʋumaɖifɔ la me ta mie soka mie ɖe ga o metsɔ ʋua gbam babla ɖe sia ɖe be me soka tɔgbe zikpe tɔgbe ligble ƒe gbɔgbɔ enɔ nye ba kpago dzi le ko subɔna dan vodu gba kple aze vodua metsɔ ʋua soka mɔ keke metsɔ Yehowa mɔ ƒe ŋusẽ yi ke le nya sese kple dziwɔwɔ me akɔ gbɔn ƒe fiƒode ƒe nu katã bena wo katã na yi to ewoe la nɔ gblɔ nya nenema ye numɔame la zu wɔwɔ na o ye nuka kekelia la kle ɖe kaka dzɔtsoƒea ye yayra yi ke ye tɔgbewoa ele yayra da ɖe funa kudo be fiƒode nya ele wo yayra srɔ̃ ɖe pe wa da ɖe bena azetɔ kpo mi la nɔ ɖe la nɔ gblẽ nu mi la nɔ kuku kpata yayra ma kekeli la kle ɖe dzi kpa ɖe yayra wo ŋutɔŋutɔ la va nɔ fiƒode tɔ ko sɔ na wa la yi to ɖe wa gbe me Yesu be ʋua la ba le ye ɖa yewo gblɔ be na mi ŋusẽ to nuka to nya me haleluya yewo gblɔ be na kɔ sɔ da dzi ƒe safi da ɖe miaƒe abɔta be nu yi ke mi bla le anyigba dzi la nuka la nɔ babla le dziƒo vɔ mi gblɔna nya ma koe Yesu be ŋkɔme le Yesu be ŋkɔme enu yi ke bla anyigba dzia wobla le dziƒo eya ta ne dia do gbe ɖa nɔ bena nu ma kele wa ne nɔ te vɔ nua kpɔtɔ gba le wɔ ke wole kusi kɔ ɖe kpe dzi wola yi ma wo be ŋkume ɖe amea ŋuti ye afia amea la fia amea nu le Kristo me anɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ansẽ nye mi ansẽ yi ma ame ye wola nɔ te ɖo ye wola to nɛ bena yele do gbe ɖa ɖe ta ekpe ɖa anɔ ne abe Mose ne ye ne mawu wɔe ne amewo la nɔ to nɔ bena ye wɔe ne vɔ mawu ƒe dukɔ mawu gblɔ na be ye wɔe ne vɔ ne mbiɔ gba be tata o fifia le ɖo ko nye si mvoe o tata mawu wɔ nu na nya teƒe o mawu o leke wɔ kaka o nya ya ye be o mawu ye gblɔ na me togotɔ no mawu wɔe na mi pa mi no da akpe menyi ga o tata fi de da akpe na mawu be wɔe na sia ma be mawu gblɔ na be ye wɔe no ne ma no gblɔ na mo ye mawu sɔ ŋku ɖe le kpɔ bo la gblɔ ma no gblɔ wa nyagba va biɔ ne ke la nɔ klo dzi ɖe ta o la nɔ pokoko ne ga ɖo mu fana vi tsã anɔ awo mawu wɔe ela be vinye ma mu wɔe ne vɔlo bia se kpɔ be nye wɔe ne ma ye ne va biɔ bena mawu wɔe na ya ye gblɔ be awo kpa mia nɔ de ya dzi atogolɛ eya la kplɔ mi sɔ yi ŋkɔgbea enyoa awo tata da akpe na mawu wɔe na sia mo gbe na va na ga awo la
akpe dada la akpe la ŋutsu ɖe le dzi dɔ kaka 30 ans epo vlevlevle le mɔdzi epo vlevlevlevle nu ke le wɔ ye ŋutɔ nɔ akpe dra fɔtɔe nenema egbe ɖa mi le do kpa nɔ akpe va zẽ bena nu ke wòdza wɔ nɛ be vi wòdza do gbe ɖa nɛ ya bena wòe dzia ebe ya yi ɖe vie me da zo ɖe dzi zi ɖeka bena afɔ le gbeɖeɖea ne tɔ ɖe me afɔ na dze ti nɔ menyi wòe nyi mawu yi ke ne ɖoe va anyigba dzi o destin nyuie yi ke dzi wòzɔ va ye wòa ne gble domea mekɔ yesu be ʋu hefu nɔ mexɔ eƒe destin akɔ nɛ ŋutsua kpɔ dɔ ele dzi dɔ 30 ans ele mɔdzi mawu ɖu dzi na ŋutsu ma ekpɔ dɔ nyuie ɖe ebe ye ŋu le ƒe agbe me kpɔ ye ŋutɔ nɔ akɔe ma awo menyi nɔa tsɛ nya le wɔ gbɔgbɔa eva ge ɖe nɔa me tsite ɖe via ŋuti vɔ via me dzesi mawu ŋutɔŋutɔ wòatrɔ ɖe ŋuti o wa enyi tsɔtsi de la ebe le gbɔgbɔ me tsɔtsi yewo pastor do gbe ɖa kaka enu ti kɔ nɛ ebe o yewo pastor do gbe ɖa kaka ti kɔ nɛ pari ye nua le dzɔ le nɔvinye kristotɔ awo mawu lɔ mi vɔ mia ŋutɔa mi le tsi dzi na xixe me ƒe nuwo ye miatɔ ku mianɔ gba wɔna lava de cerveau na mi ble na mi bena o mawu la wɔe nɔ mi le do gbe ɖa mɔ la wɔe nɔ vɔ nu ko gbɔ sɔ viwo asɔ yɔ ŋgble nɛ bena evi fifia ŋtrɔ dzi me vɔ mi yi vodu ɖe gbɔ ke gbɔn ve ple adɔ wo ye ŋdzi o fifia nye ŋgba le yi vodua gbɔ ve tu gbe ɖo avɔ fifia ŋgbenu le vodua gbɔ ŋutia ne le do gbe ɖa anɔ gbanu babla alo kpɔ pastor wa enu nyuie ɖe be nyie vɔ mianɔ gbena ye wɔna sérieux le mia gbɔ alo miatɔ wɔna sérieux na mi be o ŋtrɔ dzi me o dzimetɔtrɔ me ŋdzi o le o problème ɖe kpem le funu voa fiƒodea le wɔ dɔ obe etonye ku nɔ nyo trɔ dzi me voa ŋɖe le wɔm la mebe nu le wɔ amewo 62 ans me le to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nya nɔ nyɔnua ɖe enu le wɔ yi skul kaka to voa 62 ans na ɖeke me le nyɔnɛ o enye mawo va ɖe nusɔfiɔ le une semaine me do gbe ɖa kudoe ye mawo ʋu agbo ne gbea ŋutifafa le agbe me nɛ ye be gba le lãmesẽ me mawo to na bena ya ye la doe ɖe dzi la do nukokoe nɛ to nyɔnu ma dzia ye be famille yiwo ku kpata ɖo wa domea to nyɔnu ma dzi ɖe mawo gba ɖu dzi na famille yiwo kpata nye ke kpo mawo gba kplɔsɔ yi wole ku ke me prophesia gba to so nyɔnu me le gblɔ na nyɔnu be na ɖe gbana wobe famille me me gbɔnya ne le un an me kpa nu akpe va kɔ ɖe zi ɖeka wole ku le wobe famille yiwo me wole ku wo ŋusẽ ɖe kpe gɔme ye nyɔnu ya va bena etata ŋɖe le dzɔ be nu ke le dzɔ ŋusẽ gɔme ye enya ke be gblɔ mu va yi klo dzi do gbe ɖa mawo to na bena enye ke kpo ye dza dɔ ɖo ɖa funua ye ŋde ke ɖe me ko me yɔ nyɔnua to la nɔ senya fifia la nya be ebe nya ye ŋde ke ɖe me ko me to na be me dza va mia yi teƒea me ye ko me va ko mi sɔ nɔviawo gbɔ yi ye wona anyi ɖe ye me sɔ gbe ɖa do nɔ gbã ku ƒe ŋusẽ ma ekpa me do ŋutsitsi dɔ be nɔ ŋutsitsi dɔ ekpa famille ya vo fifi dze ekpe ɖa nu ka mawo le dzi le mia gbɔ sɔwo be ŋutifafa yesu kristo gblɔ bena ɖe nye ŋutifafa na mi menye yi ke ne le xixea me eke ne le ye mea fifia ɖe yesu kristo be ŋutifafa le mia me wa ye mi bena mi mu le vo le mia ɖokui mu wa mi tɔ tsɔtsi delawo ye mi le wa yeme nuwo mi le dzi xixea me be nu awo nu ya ne so asinye awo ʋua ɖe leke ma o ʋua ŋɖe le wɔ ke ŋgɔ ma wo le sɔ nua enua na wo gbɔgbɔ vɔ ɖe le wo ya yra kɔ gbegble na wo santana wo yɔ be nu gbegble wɔtɔ eya ne mu wɔ nu gbegble azam do nɔ kpɔtɔ gbe ma ɖa dzantama yi ke ne to ɖa eye esɔna exɔna gbe na amegbetɔ ɖu dze ve ƒonuƒo na ʋɔtru ma vɔ meʋu ne gbe ɖe gbe ɖo wa ne ƒonuƒo na ʋɔtrɔ ƒo ɖe na ʋɔtrɔ avɔa chaka ne wowɔ nɛ yewo gba yi nyisɔ ma kristotɔ ko yi dza ve wɔ nua zi ɖeka koe ma wo ɖeɖe sɔ le fiɔ ye me gble na wo dzantama kpoe dogo va be ya nukpɔkpɔ zo dze dzi ma gba te supporte wo kpo be to ɖo xɔa me kpata bia hɛ gbɔgbɔ kɔkɔe ɖo funua vɔ wo ta ye gbɔgbɔ kɔkɔe ɖo funua ye nu ke dzɔ dzanta kpoe to zi ɖeka kebe to kpa be ŋɖe le dzɔ trɔ kpankɔ ke nua ezu agbakpɔtɔ le ye dzi kpe trɔ fo le yi fi ke be fo le yi o ye kpo be dogo alɔ azi ɖeka zo to le alɔ me kpe fio dzanta kpe trɔ zo yibɔ me nya nye ke me le to nɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe me mawu ba me ye mu nyi ekpe ɖa ta nua egbã une fois pour le bon vraiment yo gbã ʋua tsã zi ɖeka enu gbegblẽwo vodzu kudo nu hanyahanyawo le xɔa me mawu ƒe dukɔ mawu ƒe vi yehowa mawu lɔ nyigba kudo wo ya bɔbɔ na mawu ko dziwo me na kɔ ɖe nya yi ke ne le sia ŋuti mawu la ɖu dzi nɔ nye menya gbetsivudo ƒe vi yiwo kɔ sɔ yi teƒe va famille ɖo gba be le renouveler woawo fiƒode ma vɔ gbe ma gbetɔ me gba dzedzi na wo nɔvinye kristotɔ menya nya yi ke me le to na wa mawu ɖu dzi na wo mawu ƒe asi nanɔ gba kudo yeƒe nublankpɔkpɔ ƒe agbɔsɔsɔ nanɔ biɛ bena ne tsɔe ƒe vodadɔ ke yi le nya ŋkeke tɔ̃ ya mea egbe ke ne nyi ŋkeke ame evea mawu yehowa nakpɔ nublanui na wo elabena ebena ko dzi wɔ le wo sɔsɔ ƒu gbe ɖe gbe mea ehu le ŋuti o wo mu le si na wo
omuso popoli kachana o fipodi ale nti one kudo dia dede voke eyi enyi ma o ye kpoa ye gboro bo la no agbe parce o we bo no kuye o wu le gbogbo me keken le nti na me fi ande pe ma nyona o de bo ebe o la no agbe ke be bo la no ele nyi be me la nyono vo emi mate nyono le hihia me ko do la nyono le yesu me tam da pe na mo do wa gbe tabena ye pa me ve ga de son le wa gbe ji tam sonti ko pe bubu ne bena ye pa sima na konyo na da gbe me no le kristo yesu na ze ko be dio kata na de la le nchi o peda obo mo sije na o mo le chi na o peda o ko dangbe de gbe me peda awo o seta me de mianti ambodo nto jinavi o na konde na de vio kola ko de yo ve de kaka tepede de vio la no funua o la be o la no funua la ko ve dare gbe me o peda o la ko dare gbe me pour 1 heure de temps o ji o ko la be village o le ko na le o le po gbe la so dare vodu agbo le funua kaka 1 heure de temps ke mbo la ila be koko o sa o na vodu mai o so na hi ke me be fipode be o ya ma nyo no po gbedo o te be de yovo mi di yovo vio ele wanchi bo me fipode ale wanchi vo mau yehowa be lon la to bu ma di fola me ye de ne danami gobe mi ne chope kawo mi ado pe go pu gbeda le mi o mi anto la no be mi na mi a chope go mi ado pe go pu gbeda le mi ado kunchi me le gbona be nyonu vi mai ke me be o deliverance na e po ka tutu kle gadede esprit ale gbona be na ebe na eto ai so sanai eto ai senai ke ngbe ku intia o sene ku do bi andre ku do ha tupan reka be na e ne po ji ta ye le po ji ye de ya vo ke mi do gbera kwa e ka o so ga o de dana nyonu via e peda tam le da pe na ma o le da pe na ma o de nu yo kata ma o wa na mita e mo le bio be na yesu kristo pe amen we pe nu sena ga do jinami to nya sese pleji wo me ni mi akọ so pla mi ano ne obena enya na to mi akọ ndudu pe nunu na nya wu pepla fopa na mi ado fisi afike milia ne nya na odol mi aka gbemele yesu kristo na ze to kun come ta ma u ga yira oke mo pe du ko mo pe vi mo yira mo ga gbo mo pe nya no le Ezekiel 16 verset 1 kaka so ba 6 me o peda eye verset 7 obena ko eye mana na sogbo abe gbele gbeme ene echi hekota eye ne do de eye nka eye ne do de tubi ati me okweda etono eye woda to eye wo edakeleta na wato ke eno amama eno peuple ekweda bila ga trova changi le 3e jour ame mau 7e verset 7 Ezekiel 16 verset 7 3e jour emila ga so chanso dogbera ta dogbera re tawo bena na sonya sodo do o menemo wanyona osia de Yesu Kristo na ze tobun komelu shalom.